Horas madihita salhuna akadamang dainang na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di dia pehita maringanan di bagasan tikyon. Adorang sotarulihita siyan hata ni Tuhatta dinalahu patugun hapor syauta tapasada maruhatta martangya kita. Moliate mahusoban rohanami tuho ali di bata nami di bata Jahuba di bata parholong rohana sumurung di bagasa tiket Tuhan di nahupara di hami rohado pikiran nami lah menjakon hatami sodangi hami Tuhan asa mangatusi hami di hatam di bagasan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Hurian ni Tuhan hatani di bata nasar tuhita di enek maisan buku Galatia biduonom mamuka mesana 10 sada rodia 10 walu hujau kami matuhita ganuk marsada-sada odo hatani Tuhatta tadahamuna ma balga ni surat ni tangaku sudi narikot roha di hasangapon ni pardagingon manosak-nosak kamu pasunaton asal unang taunon na pangaleleon siala silang ni Kristus ay gari na sida Jahudihian dang dirado ti patiki alay naing do hamutar sunat di rohana sida asa dipuji na sida dirina marhite siyan daging muna alay dauma siyanau na mamuji diri ang goso siala silang ni Tuhatta Yesus Kristus marhite-hite ibana do tarsilang portibio diau jalaaw petar silang do maradopon portibion ay manang siyan hajaudihon dongan manang siyan hasi pelibeguon dang mahuway ikon natinopa naibaru do jaladame ma doho as ni roha tu saluhu na mamarangehon ruhu si songoni nang tu Israel ni debata dukon ni unang mapola disusay agya isyaw ay hupabuad do akatadda ni bugang ni Jesus di dagikku didongani as ni rohan ni Tuhan Yesus Kristus matod di muna ali akka dongan. Amen. Ido sahana amanginang dihita saluhuna nanolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus totu molo disuruh hita memilih sada barang na baru doh ima barang naung leling hurasa hampir bodohonom ma sudah na kita rata-rata memilih barang na baru isarana sepeda motor na baru manang na HP terlepas ma sian kualitas alay buasa ima tapili barang na baru nadong do ima di bagasan pikirata mono barang na baruon dumenggan sian barang na lili jala adong do musena pasti di bagasan pamikirata mono barang na baru mabelas rohatta nah makana amanginang gudang jolma sa perela do ibarat na marutang asal madapo di ibana barang na baru apalagi ma son contoh sederhana sonari manor mobil na baru nang ibarat na mangkredit do kana asik nah di bagasan turpo jamita na satu hita dia pala partiken na manginang ditulis manang ditongos Apostel Paulus do surat na manopot huria Galatia manogunogu na sida maniroy na sida asa mangatusi na sida dia kalomoni rohani di bata asa ho na sida di hapor syaon jalan narumikot asa unang terjadi par bulat-bulata di tonga-tonga di ngulu na sida namasa di hati-hai namasa di hati-hai halak jol mana porsia di Galatia adong piga-piga nang porsiai setotong na sida makirim mana makarikoton asa jolo Yahudi do nasida
baru pe asa Porsea. Kenapa? Alana pamikiro di nasida, seakan-akan orang Yahudi yang menjadi Kristen ini merasa diri mereka lebih Kristen daripada orang lain. Maka dia dolon nasida maiko disunat. Dia dolon nasida ma aidu patik ni debata. Seakan-akan gabe sebuah kemutlakan, kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat tradisi sunat itu. Mamereng saluhu nai diajari apostol Paulus manasida di dogma. Sudi narikot roha dihasangapon di pardagingon, manosak-nosak kamu pasunaton, asal unang taonon na pangaleleon siala silang ni Kristus. Dipaksa ikut jolo disunat halak Yunani baru pe asal Porsea. Bahkan takasma di doa apostol Paulus haruna sida dang mangulahon patiki alay naing dohamu tersunat di rohana sida na manuru manunaton dang adong ulang na dingga di tonga-tonga di nguluna sida hanya sebatas untuk mencari pembenaran diri, untuk mencari kebanggaan, untuk mencari paburnang-burnang diri. Dada asa manada lomoni rohani debata, asa mangulu di bagasan hasit tongani debata. Dido apostol Paulus ma. Iko sudido gabe tinoppa na baru. Halak Yahudi pe ibana, manang halak gorik, manang halak na asing pe ibana, moloko didoko dison, molotumpe na targoar si hasi pelebeguon. Hasi pelebeguno dada jolma namar debata gana-ganaan. Alai horong ni halak Yahudi sajot-jot demadokot naso Yahudi imaka si pelebegu. Halak Yahudi itu naso na si pelebegu. Itu pamikirion. Dipakai apostol Paulus ma tradisi. Ale takasma dia dol apostol Paulus ay manang sian ha Yahudion dongan manang sian ha si pelebeguon dang mahuay ikon natin o panay baru. Bukan kesukuan yang terpenting, bukan latar belakang yang terpenting, tetapi mononunga Kristen nasida, mononunga di jalur nasida Kristusi ikon gabe tinopanay baru ma. Mangulu di bagasan Kristus, mangulan lomoni rohani Kristus, ido natin opane baru dang ikko Yahudi, ahape ibana sukuna, ahape latar belakangna, narumikot gabe jolma na baru. Jolma na baru berarti nang menyadari manang nang mangauhon Kristusi di tonga-tonga ni parngulon na, nang Porsea, nang disesa Yesus Kristus do salut na kadosana. Amang inang, mulu tabuat tuma turpu jami taon di tonga-tonga ni akaparngulota hubar tujahan na didokon gabi tinoppa na baru. Buhado hita sonari mga rajumi gabi sada jolma ng tinoppa na baru. Buhado jolma ng tinoppa na baru. Naparjolo sa hali amang inang jolma na ditoppa gabi jolma na baru. Ima jolma nang maninggalhon ak kahagyot na kapardagingon. Nang manadikon ak kahosom sa tonga-tonga niya kaparngulon na. Nang manadikon ak kalate sa tonga-tonga niya kaparngulon na. Nang manadikon ak kaela sa tonga-tonga niya kaparngulon na. Dung ditobus Kristus sita marhite-hite mudarda ng durusia manginang. Di Pangido Kristus do di bagasan panubusyo ni ikot tading do pangalahota na robii. Pangalahota na hurangi. Pangalahota na gokdosay. Pangalahota na goklate. Alay panubusyo ni Kristus ido mabay kita gabi tinopane baru kita. Gabi di pambaru kita. Dang sarobang behita do portibion. Dang sahorong behita. Do akajol man na mangulo di bagasan akahosom. Ala ikon marasing do kita siya na sida saluhut na. Ido bahen
sa dolon Apostol Paulus di 2 Korin bidu 5 ayat 17. Na di do imana nung salpo pangalahon na robi gabi ni baru. Jadi pangalaho tanah selaon ikut tadi kunot tadi amanginang. Maka pangalaho tanah sel mungkin gudang. Olo do hita si pata marimas ni roka. Bahkan na luar biasa na olo do hita molo muruk kita tu sasahalak. Molo tahasuguh sasahalak. Tato gihot do ima na asing do ngata asa do baka suguhon. Baka molo bui Jesus sendiri pa ima tato gihon. Asa do makasugon ima alotton. Alai dung di topa kita gabi jolma na baru dang adong be pangalaho si songoni di tonga-tonga na kaparngulota. Napaduahon amanginang nanang dohonon na siyan hatan ni tuhat na di bagas sa partikinon buhado jolma nang ditopa na baru ikon patuduhon akaholong do ibana di tonga-tonga na kaparngulona. Ahma kaholongi dimulai masan hal-hal na geleng. Dangbe molo diurupi imana donganna dangbe gay paburang-burang diri. Alay na patudun holong mangurupi dongan tanpa cari nama. Tanpa cari pengakuan. Molo cari pengakuan do pehita, cari nama do pehita. Berarti jol manarobi do pehita. Molo tong do pehita paburang-burang diri. Di dia do hita boy paburang diri. Di bagasan Jeremia siya ayat 20 lokon. Manang ise nanang mamuji dirina, omma dipujihon. Namarroha ibana, jalana tinadanai ibana. Imana manada Jahuba. Ido naung mangulu di bagasan gabe tinopanay baru. Secara lengkap di Jeremia siya 27:06 amanginang. Manangise nanang mamuji dirina omma dipujihon. Namarroha ibana jalana tinadai au ay audu Jahuba para siroha na makajongjokon uhum do hati gora di tanoon ay akaido lomonero hakku din na Jahuba. Sarubang doi do na dokon Apostol Paulus na dibagasan ima turpukon. Takas do di do Apostol Paulus haru di ibana sa diri dipatari daun ibana do akabugang ni Kristus. Dukon ni unang mapola di susay agi aha. Hamuna idokon ni Apostol Paulus ayo pa buat do akatada ni bugang ni Jesus di dagikku. Na dibagasan na ayat 5:17 amanginang. Jadi di bagasan hati goran, di bagasan lomoni rohani di batado kita. Mana akka lomoni rohani di bata hidup, naik ko ni mapatari dahnota, dang mangaluli sangap, tuaka diri sa diri amanginang. Molo na mangaluli sangap do pehita, mangaluli pengakut do pehita, jol manarubi do pehita. Alay ko tatadik ko masaluhut nai. Nang mangulu di bagasan Kristus, nang dipembaru di bagasan Kristus, dang be diulahon akan na maralo tulomon ni rohani di bata. Naparpudi sa halya manginang adong mayma sada carita adong masahalak na margoar rusle. Iba na sahalak parede na terkenal. Halak Inggris do mana. Jala edde di mana na pada saat na paling terkenal ima I Smile. Mekelau kanuna yang kabulu bahasa Batak na. Di tiki marumur imana 17 tahun ngolu di si Rusli ima ngolu na betul-betul duniawi. Mar narkoba, bandar narkoba imana, mamake, bandar juji, tindakan kriminal, sudima di patu paibana di tonga-tonga nyak kanguluna. Jala
ragam maaka masalah menoro di bagasan kaparngulonna. Gabi olo memana tubuh kapedilian. Bahkan piga-piga hali neng oli maneng bunuh diri. Ale di sadatik ya manginang, di bagaimana masa de edde na sangat terkenal di hati hai. Edde ni sahalak pared de rock and roll, jada julul de denai idokon, I can get no certification. Di paruan imana ma edde. Gabi tubuh ma kesadaran di mana alana edde menggubarkon situasi di parngulu di mana. 2 hari dung di bagaimana edde adong masahalak donga di ibana manogyun imana laut tu gereja. Dung sah imana di gereja. Dilala imana mapangromotyon di bata di tonga-tonganya kaparngulonna. Jala mula manasida sen gereja gabi halak na porsia may mana. Baru sa detikki adong mamusenang sahalak dongan di mana natakas mana di mana na margoar Mike Yurkay pabotohon sa ada pengalaman ni Sirus Leon. Edo imana ditikrak mardala ni mana doho ima Sirus Leon dibereng ma di bagasi mobil na. Di bagasi di mobil gudekin narkoba naik kon ni majolo di mana kian. Alai nunga mu ba di si Sirus Le. Edo imana matudungan non dang rekok bediau salu naon. Sampah na markuetong. Mulu na julu detong imana ipas sarian ala sonar ko ni mana ma sampah namon. Di bolok ko ni mana ma imana narkoba saluhuna. Jala gabe kariste may mana gabe digohitor di parbadia may mana. Di bani mana mamusenang ima edde nai ima edde Ismaili ido imana ma aku tersenyum. Apakah Anda dapat tersenyum? Mekel ibana majalo haluan nasian Kristus. Terjadi perubahan di ibana. Najulu ibana dikenal dengan bandar narkoba. Sekarang dia dikenal sebagai penyanyi yang sangat-sangat menginspirasi banyak orang. Amanginang dung ditobus Kristus sita. Ikon adong do hamu baniroha. Tata dikos saluhuna. Aka pangalahota bako-bako ni portibion. Tatinggalhon aka hotel di habatahoni. Ale tatopo ma Kristusi nama baisonang rohata. Kristusido nama militita. Kristus ido nama baik kita gabejol manay baru. Jala di bagasan Kristus ido adong hasonangan nama notong. Amin martanya kita. Muliatin mau pasa ruang nami tuho Tuhan nami. Di paloso kami taruli marihite-hite hatam. Ditugyok ko kami gabijol manay baro. Di bata nami, mulutung petuhan akka parukilon nami. Naulo mabek kami gabi mga bati di akalas ni roka. Di akka basa-basami. Dungani kami Tuhan. Unang bay naka parukiloni. Mabek kami lam holang dohoto. Ale palos maparukiloni pa jonoko kami. Asalam bersada kami dohoto Tuhan. Debata Jehovah debata amanami. Di boto hodo ng parukilo di naposomon di bagasan partikyanon. Parguguy naposomot Tuhan. Mangadupis salu na kaparukilo ni. Asa margugu naposomon. Asa lamtang haporsya di naposomon. Mangadupi kaparukilo ni Tuhan. Pos derohaku Tuhan. Dunganam mudo naposomon suang-suangnya kami saluhuna. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madihita salut nakadamang do dainang Tuhan mamaso-maso.